Видео за бързо запомнене на новите думи, урок 12. My home. Основни думи. Home. Дом. Home. Perfect. Идеален. Perfect. Any. Някакъв или никакъв. Any. Other. Друг. Other. Large. Голям, просторен. Large. Видове стаи. Room. Стая. Room. Bedroom. Спалня. Bedroom. Bathroom. Баня. Bathroom. Kitchen. Кухня. Kitchen. Living room. Всекидневна или хол. Living room. Hall. Антре. Hall. Balcony. Балкон. Balcony. Обзавеждане. Furniture. Мебели. Furniture. Sofa. Диван. Sofa. Armchair. Футьойл. Armchair. Chair. Стол. Chair. Table. Маса. Table. Sink. Мивка. Sink. Cupboard. Шкаф. Cupboard. Cooker. Готварска печка. Cooker. Fridge. Хладилник. Fridge. Bed. Легло. Bed. Curtain. Завеса. Curtain. Carpet. Килим. Carpet. Bath. Вана. Bath. Mirror. Огледало. Mirror. Shower. Душ. Shower. Toilet. Туалетна. Toilet. Washing machine. Пералня. Washing machine. TV. Телевизор. TV. И допълнителни думи, само една. Rose. Роза. Rose.